سلام تماشابینان گرامی. برنامه نوبتی کلاه سحرناک است از تلویزیون بهارستان. چون همیشگی در استودیوی ما 4 دوست یک اشتراک دارند، بیاید اول با آنها از نزدیک شناس میشویم و سپس نمایش را ادامه میدهیم. خب نام شما؟ نام من زمیره خان. زمیره خان، آفرین. نام شما؟ نام من ابوبکر. ابوبکر، احسن. نام شما؟ محسن. محسن. نام شما؟ نام من مریم، آفرین. خب دوستان گرامی، شما میدونید که در برنامه کلاه سحرناک ما یک چشم‌بندی نشون میدیم. همین خیلی نه؟ بله. آفرین. شما نمایش ما رو تماشا میکنید؟ راستش رو بگید. شما بله. تماشا میکنید؟ شما چی؟ نه ها؟ تماشا میکنید؟ آفرین. شما هم تماشا میکنید؟ بله. خیلی خوب، خیلی خوب. چند تا چشم‌بندی از نمایش شما یاد گرفتید؟ شما دو تا. شما چی؟ من یک تا. خیلی زیاد ها؟ یک تا. شما چی؟ یک تا. یک تا. شما؟ یک تا. یک تا. آفرین، آفرین. هیچ گپ نه؟ دیگر چشم‌بندی ها رو نمیدید یا از عهده‌اش نمی برآمدید؟ از عهده‌اش نمی برآمدید. مشکل می نمود؟ هیچ گپ نه. ما یک چشم‌بندی رو امروز ساده کرده با سیر و اسرارش به شما نشان میدیم. همین خیلی نه؟ بعداً خودتون این چشم‌بندی رو باز اجرا میکنید و یک چشم‌بندی اجرا کرده میتونید، نه؟ دو تا میشود و در نزد دیگران حتما این چشم‌بندی ها رو چیکار میکنیم؟ اجرا میکنیم. آفرین، احسن به شما. خب دوستان گرامی، اکنون آماده اید که چشم‌بندی رو ببینید؟ بله. نشنیدم. بله. اینطور باشد میگذاریم به چشم‌بندی امروزه. دوستان گرامی، در چشم‌بندی امروزه به ما رزینه های دور شکل و سکریپکه یعنی سیمک چسب لازم می شود. فهمو؟ ببینید. خب من چیکار میکنم؟ دو تا رزینه دور شکل رو شما انتخاب کنید. کنید؟ یک تاش رو شما، یک تاش رو شما. دو تا بسنده است. ها؟ دو تا بسنده است. خب شما با رزینه های دور شکل چشم‌بندی اجرا کرده میتونید یا نه؟ من میتونم. شما میتونید؟ شما میتونید؟ شما چی؟ شما اجرا کردن نمیتونید؟ خب ببینید، من با داخل انگشتانم این رزینه رو در آوردم. آفرین. یعنی دو رزینه دور شکل بود. همین خیلی نه؟ قطار یکم، دوم، سوم، چهارم. یک تا اسکریپکه رو انتخاب کنید. نه رزینه نه، اسکریپکه رو انتخاب کنید. انتخاب کردید؟ شما گیرید اسکریپکه رو. نه این رو میگیریم. با آن همین یکمش میدروریم. کنی؟ نه دو دسته. اگر نتوانید دو دسته. در کدامش در آوردن؟ در یکمش. انیق در یکم است یا در دوم؟ در یکم. کاری میکنیم که در دوم پیدا شود. می شود یا نه؟ چخیل می شود؟ چخیل می شود در دوم؟ نمی شود یا می شود؟ نمی شود. شما چی میگوید؟ نمی شود. می شود یا نمی شود؟ ها؟ نمی شود ها؟ نمی شود. همان گفتند که نمی شود. همین خیلی. من میگویم که می شود. ببینید. انیق در یکم است؟ بله. یک مرتبه سنجید. در یکم است. در یکم است؟ کنی؟ شما در یکم است؟ یک، دو، سه. در چندم است؟ از یکم به دویم گذشت. بله. کنی ببینید در حقیقت در دویم است. در چندم بود؟ در یکم. در دویم است. بله. کاری میکنیم که چی شود؟ در سیوم پیدا شود. یک، دو، سه. کنی؟ ببینید در چندم است؟ در سیوم. انیق؟ انیق در سیوم است؟ در سیوم. کاری کنیم که
дар чорум пайдо шавад. Мешавад ё не? میشود. мешавад. 1 2 3 дар чорум шуд? аниқ дар чорум аст? аввал дар чандум буд? якум, баъдан дар дуюм, баъдан дар сеюм ва дар чорум. акром мехоҳед сирин чашмандиро ба шумо гӯям? нагӯям чӣ? намефаҳмед? пас биёед сирин чашмандиро ифшо мекунем. розӣ ҳастед? ин тавр бошад, мегузарем ба сиру асрорӣ. ана ҳамин чашмандӣ. дӯстонакони гиромӣ, дар баъзе чашмандиҳо мо метавонем пешакӣ омодагӣ бинем. фаҳмо? дар баъзе чашмандиҳо пешакӣ омодагӣ намебинем. яъне ҳамон лаҳза иҷро мекунем. чашмандие ки ман айни замон иҷро кардаам ҳамон хел аст. фаҳмо? дар дастам ягон чиз набуд. набуд. ду дона резинаи даврашаклро худи шумо интихоб кардед. ман дар ангуштонам гирифтам. дар ин маврид чӣ кор кардам? ёдатон ҳаст? чӣ кор кардам? دستانتان رو در ҳамин тавр маҳкам кардам? не. ман бо шумо ҳамсӯҳбат шудам. аз шумо пурсидам ки бо резинаи даврашакл чашмандӣ иҷро карда метавонед ё не? пурсидам. дар ин маврид шумо ба чашмони ман нигоҳ кардед. ҳамин хел буд? ба чашмони ман нигоҳ кардед. вале дастонам аллакай корро иҷро карданд. яъне чӣ гуна? бубинед. шумо ба чашмонам нигоҳ доред? шумо ба дастам нигоҳ кунед. ба чашмонам? мо аллакай бинед, якум, дуюм, сеюм. аллакай омода шуд. фаҳмидед? ҳама ба чашмони ман нигоҳ карданд. ман коре кардам ки диққати шуморо ба худам ҷалб кунам, ба он хотире ки шумо ба дастонам нигоҳ накунед. фаҳмидед? чӣ кор кардам дар ин маврид? бубинед. бо ду ангуштам, фаҳмо? ана ҳамин резине ки дар қисмати поёнӣ аст, дар қатори поёнӣ аст. дидед? ана ҳаминро ба боло баровардам. дидед? ин се қаторро ҳамин тавр гузоштам, ин резинаро ба боло бардоштам. дидед? хоб, баъдан маҳкам кардам, дуто, сето. маҳкам кардам, дуто, сето. фаҳмо? вақте ки мо мекушоем, бубинед. вақте ки дастамро кушодам, ҷояшон иваз мешавад. бубинед. ба ин резина аҳамият диҳед. дидед? шуд? як маротибаи дигар. бубинед. барои осонӣ. хоб. якто скрепкаро интихоб кунед. шояд рангаш дигар бошад, мешад сурх. марамад. бубинед. оҳиста кушодем. ҷояш имаз шуд? ҳамин амалро мо бояд тез иҷро кунем. бубинед. 1 2 3. фаҳмо? 1 2 3. яку як бора бояд кушоем. фаҳмо? бубинед. скрепка дар қисмати поёнӣ аст. ана мехел медорем, ба боло мебарояд. якумашро сар медиҳем. маротибаи дуюм, дуюмашро, маротибаи сеюм, ангуштони сеюмамонро. дидед? дар асл мо скрепкаро не, резинаро ҷояшро иваз кардем. фаҳмидед? осон будааст ё мушкил? осон. кӣ мехоҳад ки ин чашмандиро иҷро кунад? ҳама мехоҳанд. пас биёед бо навбат. мешавад? бо навбат иҷро мекунем. ман резинаро аз скрепка озод кунам. ин тавр бошад, аввал аз шумо оғоз мекунем. розӣ ҳастед?
марҳамат. Резинаро дар кадом ангушт гуфтем? در анамон 2 ангушти боло, баъдан ана мехел. Не. Шумо як кор мекунем. Резинаро ана ин тавр. ана ин хел. фаҳмо? بله инашро? در Не. ҳа, дуруст. хуб, бо 2 ангушт аз қисмати боло ангуштонатонро биёред. ин резинаро бардоред. Не. ин ангуштатон хато шуд. ана мехел мегиред. ана акнун ангушти аввал, ангушти дуюм, сеюм. ана акнун омода шуд. дидед? ҳамин ҳолаташ каме мушкилтар аст, барои он ки шумо бори аввал иҷро карда истодаед, бояд тарзи ҷобаҷо гузоштанаш аз хотиратон набарояд. фаҳмо? бубинед. скрепкаро мегирем. ана мехел. дар якумаш ҳаст, дар дуюмаш, сеюмаш. маҳкам шуд. сеюмаш кани? Не. ин ангуштонатонро сахт доред. ана мехел. фаҳмо? инаш нашуд, аллакай кушода шуд. кани кушоед. ҳамин қадар шуд. ба хотири оне ки шумо дар инҷо ба хатогӣ роҳ додед. медонед дар чӣ хатогӣ? вақте ки ангуштони дуюмро кушодед, инаш як тояш хато хӯрд. дар ин маврид шумо натавонистед ба чорум масалан қатор скрипкаро баред. фаҳмидед? муҳим он аст ки шумо тарзи дуруст доштанашро аз худ кардед ва дар ҳолати масалан ба якдигар расондан шумо метавонед оҳиста кушоед. фаҳмидед сирашро? аҳсан. навбати шумо. кани ана мехел. офарин. кани офарин. акнун чӣ хел мегирем гуфтем? инро ана мета. бубинед. ана ин скрепка бояд аз ин боло ояд. дидед? аз инҷо мекушоем. ана мехел. 1 2 3. дидед? 1 2 3. инро сар диҳед. кани кушоед. шуд ё нашуд? шуд. навбати дуюм чӣ кор мекунем гуфтем? این رو این طرف میکنیم ана мехел. боз оҳиста ҳаминро медорем. сар намедиҳем. ана мехел медорем. фаҳмо? بله дар инҷо ба хатогӣ роҳ додед. ба чӣ хатогӣ? бубинед. кани кушоед. шуд? ана акнун оҳиста вақте ки ангуштонатонро мекушоед, боз маҳкам кунед. фаҳмо? кани кушоед, маҳкам кунед. кушоед, маҳкам кунед. дар ин маврид аз сеюм қатор ба чорум қатор гузашт. дар ҳамон маврид вақте ки ангуштонатонро ба якдигар расондед, кушодед, боз маҳкам кунед. фаҳмидед? инашро кушодед, боз маҳкам кунед. инашро кушодед, боз маҳкам кунед. дар ин маврид агар кушода истед, ин қатор аллакай хато мешавад. фаҳмо? офарин. шумо фаҳмидед сири ин чашмандиро? аҳсан. навбате ки акнун навбати шумо. офарин. ана мехел. ана акнун ин резинаи қисми поёнро не аз боло. ана мехел. 1 2. офарин. ана акнун бо ин ангушт ин тарафро маҳкам кунед. Не аз боло. ана мехел. бо инашро ана мехел. маҳкам кунед ангуштонро. сахт маҳкам кунед. инро ҳама мехел. 1 2 3. маҳкам кунед. инро сар медиҳем. фаҳмидед? кани ана мехел медорем. скрепкаро мегирем. кани якум маҳкам доред. Не. бубинед. шумо инҷо ба як хатоги роҳ додед. кушоед. ана мехел медорем. инашро кушоед. дидед? ангуштонро
برگشته چیکار کردیم؟ محکم کردیم. خب انا اینش رو شدیم. انا میخیل دویمش هم اجرا شده. یک باره اینش رو هم دیدید؟ به هر حال دو قطار رو اجرا کردید. درست؟ در قطار سوم شما به خطا گیر افتادید، یعنی این دستتون رو کشیدیم. فهمو؟ هیچ گپ نه. شما بسیارتر مشق کنید. فهمو؟ وقتی که بسیارتر مشق کردید از اجرای این چشمبندی به خوبی میبراید. احسن. شما اجرا میکنید یا نه؟ مرحبا. کنی؟ از بالا کنی. آفرین. 1 2 3 اینش رو سر دید. دیدید؟ مریم به کمک من این عمل رو اجرا کرد. کنی مریم؟ اسکیپ کرو. میگذاریم. در یکمش هست؟ بله. آفرین. کنی 1 2 3 میکشیم. 1 اینش رو هم کشید. 2 احسن مریم. خیلی خوب. دویمش رو میکشیم. 1 انا میخیل میداریم. میونی دو انگشت دارید. اینش رو هم کشید. محکم کنید. سیمش رو کشید. درست. آفرین. هیچ گپ نی. وقتی که با چهارم قطار گذروندید شما میونی انگشتان رو کشوده گذاشتید. در این مورد سخت میداریم. فهمو؟ بسیاری شما در همین مورد به خطا گیر افتادید. فهمیدید؟ یعنی در همون موردی که دو عمل رو اجرا کردید، عمل سوم رو اجرا کردن انگشتانتون کشوده می شود. هیچ گپ نی. در همین مسئله البته مشق میکنیم. بسیارتر مشق میکنیم و حتما یاد گرفته در نزد دیگران اجرا میکنید. می شود؟ بله. آفرین. سیر این چشمبندی به شما فهمو شد؟ بله. احسن. بینندگان گرامی، اینجا برنامه نوبتی کلاه سحرناک به انجام میرسد. اگر میخواهید در برنامه آینده اشتراک ورزید، پس با رقم های مذکور یا اینکه سراغ ما تلویزیون بهارستان کوچه شیر 31 مراجعه نمایید. خب دوستان گرامی، میخواهید زود در خانه هایتون پیدا شوید؟ بله. اینطور باشد آماده میشوید.